अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज नशिस्त है नशिस्त नंबर 5, जिसके अंदर सूरह बकरा में रुकू नंबर 4 और उसके अंदर 10 आयतें हैं। आयत नंबर 30 से आयत नंबर 39 तक, आयत नंबर 30 से आयत नंबर 39 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल-मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु द्दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। और याद कीजिए जब आपके रब ने फ़रिश्तों से कहा, बेशक मैं ज़मीन में एक खलीफ़ा नायब बनाने वाला हूँ। उन्होंने कहा, क्या तू ज़मीन में उसे बनाएगा जो इसमें फ़साद करेगा और खून बहाएगा? और हम तेरी तारीफ़ के साथ तस्बीह करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ने कहा, बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन। और उसके बाद अल्लाह ने आदम को अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम चीज़ों के नाम सिखाए, फिर उन्हें फ़रिश्तों के सामने पेश किया और कहा, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। फ़रिश्तों ने कहा, तू पाक है, हमें तो सिर्फ़ उसी का इल्म है जो तूने हमें सिखाया है, बेशक तू ही खूब जानने वाला, खूब हिकमत वाला है। क़ाल या आदम अंबिअहुम बिअस्माइहिम फ़लम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्ज़ व अअलमु मा तुब्दून व मा कुंतुम तक्तुमून। तब अल्लाह ने कहा, ए आदम, आप उन्हें उन चीज़ों के नाम बता दीजिए। फिर जब उन्होंने उनको उन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि बेशक मैं आसमान और ज़मीन के गैब जानता हूँ और वो सब भी जानता हूँ जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफ़िरीन। और जब हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया। वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिन्हा रग़दन हैज़ु शिअ्तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन। और हमने कहा, ए आदम, तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो और उसमें से खूब सैर होकर खाओ, मगर उस दरख्त के करीब न जाना वरना तुम ज़ालिमों में शामिल हो जाओगे। फ़अज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीहि व क़ुल्ना इहबितू बअज़ुकुम लिबअज़िन अदुव्वुन व लकुम फ़िल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। फिर शैतान ने उन दोनों को उससे फुसला दिया और जिस ऐशो आराम में वो थे उससे उन्हें निकलवा दिया और हमने कहा, यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए एक मुक़र्ररा वक्त तक ज़मीन में ठहरना और फ़ायदा उठाना है। फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिहि कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। फिर आदम ने अपने रब से चंद कलिमात सीख लिए और तौबा की तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली, बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला निहायत मेहरबान है। क़ुल्ना इहबितू मिन्हा जमीअ फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हमने कहा, तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर अगर मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आए तो वो जो लोग मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे उन पर कोई खौफ नहीं होगा और न वो गमगीन होंगे। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। और जिन लोगों ने इनकार किया और हमारी आयतों को झुटलाया वही जहन्नमी हैं और वो लोग जहन्नम में हमेशा रहेंगे। नाज़रीन इकराम, अभी आपके सामने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयतें जो पढ़ी गई है, ये रुकू नंबर 4 है और नशिस्त नंबर 5 है। उसके अंदर हमने जो आयतें ली है वो 10 आयतें हैं। आयत नंबर 30 से आयत नंबर 39 तक जो बातें कही गई, अल्लाह ताला ने ये कहा कि हम जो इंसान को यहाँ पैदा करने वाले हैं ये खलीफा है। खलीफा का असली मतलब होता है कि एक खलीफा जाए दूसरा खलीफा बने, लेकिन अल्लाह का खलीफा होना इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह ताला ने यहाँ से जिन्नात को निकाल दिया, इंसानों को दुनिया के अंदर बसाया, तो ये इंसान अल्लाह के कानून को नाफिज करने वाला है, इस माने में खलीफा है। वरना अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा से है, हमेशा रहेगी, तो अल्लाह ताला के ख़त्म होने का कोई सवाल नहीं होता। तो खलीफा उस माने में नहीं है जो दुनियावी खलीफे के लिए आता है कि एक खलीफा गया जानशीन तो दूसरा जानशीन पैदा हुआ, तो ये माने को समझ लीजिए। उसके बाद आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फजीलत का तज़किरा हुआ। 3 तज़किरा है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मकाम व मर्तबा दिया, नंबर 1 इल्म का मर्तबा दिया है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म दिया, इल्म सिखाया और फ़रिश्तों पर उनकी बरतरी कर दी और फ़रिश्तों से भी
آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ اونچا ہے، کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ تو پتہ یہ چلا انسانوں کا بھی مقام و مرتبہ اونچا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو دے رکھا ہے کہ وہ برائی کو بھی سامنے دیکھتا ہے اور نیکیوں کو بھی دیکھتا ہے، لیکن فرشتے لوگ تو صرف نیکیاں کرتے ہیں۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر برتری دی، ان کو مقام و مرتبہ عطا کیا، تو یہ علم کی وجہ سے ملا ہے۔ میرے بھائیو، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مقام ملا کس وجہ سے ملا؟ علم کی وجہ سے، نالج کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو علم حاصل کرنے میں آگے بڑھنا ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، اور یہ سجدہ تعظیمی ہے، عزت کے لیے تھا، لیکن اسلام کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اندر تعظیمی سجدہ بھی نہیں ہے، عزت کے لیے بھی نہیں ہے، ورنہ یہ ہوتا کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کو سجدہ کرے، تو ہم اور آپ کسی کو جھک کر بھی سلام نہیں کر سکتے، جھک کر بھی سلام نہیں کر سکتے، اس کی تعظیم کے لیے جھک بھی نہیں سکتے، خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس تو شیطانوں میں سے ہے، جناتوں میں سے ہے، تو فرشتوں والا حکم اس کو کیوں تھا؟ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے، ایک عربی عبارت ہے من باب تغلیب، یعنی اگر 9 لوگوں کو جو حکم ہے 10واں آدمی بھی وہاں رہے گا تو ان کو بھی وہی حکم ہوگا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ابلیس نیک تھا، وہ جنت کے اندر تھا، اپنی نیکی کی وجہ سے ہو سکتا رہا ہوگا، تو رب کا یہ حکم فرشتوں کے لیے تھا، لیکن وہ حکم ابلیس کے لیے بھی تھا، تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ مانے، لیکن اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا، انکار کیا۔ تو سب سے پہلا وہ ہے جس نے اپنے لاجک کا استعمال کیا، وہ ابلیس ہے، تکبر کیا، غرور کیا، گھمنڈ کیا اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی بیوی کو جنت کے اندر ٹھہرایا، تو کتنا بڑا مقام ملا ہے۔ تو ہم انسان کا جو اصلی گھر ہے وہ جنت ہے، تو جنت سے جب ہم نکالے گئے ہیں تو جنت میں جانے کے لیے کوشش کرنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جنت پانے کے لیے دنیا کے اندر بھیج دیا ہے، تو یہاں محنت کریں گے، کوشش کریں گے، تو جہاں سے نکلے ہوئے ہیں دوبارہ آرام سے چلے جائیں گے۔ تو دنیا ہمارے لیے اصلی گھر نہیں ہے، نقلی ہے، ہم مسافر ہیں، اصل ہمارا گھر جو ہے وہ جنت ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم دیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے اندر رکھا، تو یہ سب چیزیں ہمیں یاد رہنی چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو بھی نالج میں آگے بڑھنا ہے۔ جس قوم کے لیے ہے کہ علم میں آگے بڑھو، جس قوم کے لیے ہے کہ پہلے انسان کو علم دیا گیا ہے، آج وہ قوم پڑھائی لکھائی میں بہت پیچھے ہے۔ جس قوم کے لیے پہلا ہی لفظ اقرا پڑھو، آج وہ قوم پیچھے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔